муассисаҳои таълимӣ яке аз муҳимтарин пояҳои рушди ҷомеа ба шумор мераванд. онҳо на танҳо ҷойи донишомӯзӣ, балки макони ташаккули шахсияти ҷавонон, парвариши ахлоқи ҳамида ва омодасозии кадрҳои соҳибихтисос барои ояндаи давлат мебошанд. муассисаи таҳсилоти умумии умумии рақами 64 ба номи Алохон Афзалзод яке аз муассисаҳои беҳтарин ва барои тарбия кардани кадрҳои болоёқат саҳми арзанда дорад. Абунасров Мардон Масудович, директори муассисаи таҳсилоти умумии умумии рақами 64 диҳаи Рукнобод, ҷамоати Оти Борӯ. муассисаи мо аз соли 1991 аз муассисаи рақами 35 ҳамин диҳа ҷудо шуда фаъолият менамояд. соли 2017 бо ташаббуси раиси вилоят ва раиси шаҳри Панҷакен синфхонаҳои иловагӣ корпуси бинои дуюми муассиса сохта ба истифода дода шуд. хонандагони муассисаи мо дар айни замон 847 нафар мебошанд. омӯзгорон 48 нафар, коргарони техникӣ 11 нафар. дар соли таҳсилӣ 2024-25 46 хонанда синфи 11-ро хатм намуданд. аз онҳо 38 нафарашон дар муассисаҳои олии ҷумҳурӣ ва берун аз ҷумҳурӣ дар хориҷи кишвар дохил шуданд ва таҳсил намуда истоданд. хусусан дар ҳамин сол духтарҳо дар донишкадаҳои ҷумҳурӣ дохил шуданд зиёд шуд. қариб 16-17 нафар духтарон ба мактабҳои олӣ дохил шуданд. дар муассиса 5 то аълочаи маориф Тоҷикистон фаъолият мекунанд. омӯзгорҳои хуб ҳастанд. боиси ифтихор аст ки дар муассисаи мо аз Алохон Афзалзод сар карда чандин доктор номзадҳо фаъолият намуданд ва намуда истоданд. имрӯз бо дастгирии пешвои муаззами миллат ҷавононе ки таҳсил намуда истоданд, онҳо дар рушду нумӯи илмҳои дақиқ ва илмҳои замонавӣ номзадиҳои худро дифоъ карда истоданд. муассисаи мазкурро доктори илмҳои филологӣ Алохон Афзалзод хатм намуда дар ин раванд чандин донишмандони тоҷикро тарбия кардааст. дар муассиса 871 нафар хонандагон фарогири таҳсил ҳастанд ки ба онҳо 48 нафар устодон даст мегӯянд, ки аз ин 42 нафар омӯзгорони таҳсилоти олӣ, 4 нафар миёнии омӯзгорӣ, омӯзгорони дорои тахассуси олӣ 24 нафар, якум 5 нафар, тахассуси 2 3 нафар, бетахассус 18 нафарро ташкил медиҳанд. шукр аз он мекунем ки Тоҷикистон давлати соҳиби истиқлол аст. истиқлолият ба мо бисёр чизҳо дод, аз ҷумла озодӣ. шукрона аз сарвари давлат мекунем ки имрӯз барои ҷавонон, хусусан барои омӯзгорон ҳамешаю ҳамеш дастгир ҳастанд. хизматҳои падаронаи он кас дар соҳаи маориф ин нишонони таҳсин аст. мо ҷавонон дар пайравии пешвои миллат ҳамешаю ҳамеш дар он мекӯшем ки сиёсати хиратмандонаи эшонро дастгирӣ кунем ва дар пешбурди Тоҷикистони азиз ҳамеша камари хидмат бандем. дар муассиса 6 иттиҳодияи методӣ фаъолият менамояд. ҳамаи ин иттиҳодияҳо дорои роҳбар буда, ҳамаи ҳуҷҷатҳои зарурӣ мавҷуд аст. муассисаи мазкур бо 31 синфхона муҷаҳҳаз аст ва бояд қайд кунем ки роҳбарон бо дониши мукаммалу кордонии худ синфхонаҳоро идора менамоянд. خیلی از بیان واضح فهمیدم یادداشت‌ها اثری بزرگ فوندامنتال استاد این است و اهمیت بزرگ تاریخی علمی اطلاعات قرار دارد. کنی شاگردان از کنی کی جواب میدهد که یادداشت‌ها قسمت یکم یادداشت‌ها در کدام باب صحبت می‌کنند. استاد این کدام منظرها را تاثیر می‌کنند. اولین قسمت یادداشت‌ها درباره زادگاه استاد صدرالدین عینی ساختاره و چطور گذشتن کودکیشان می‌باشد که
در بخارا به دنیا آمدند و آنجا تحصیل کردند، چی زندگی داشتند، چه پیامدهایی از سرگذشت داشتند، درباره زادگاهشان ساختره و دوستان بچگی و دورای تحصیل. استاد عینی در قسمت دوم درباره تحصیلشان می‌رود که در 4 مدرسه بخارا تحصیل نمودند. قسمت سوم یادداشت‌ها حکایه‌ها را در بر می‌گیرد که استاد عینی آن را شنیده‌اند یا خودشان مشاهده کردند. بیایید ای رفیقان درس خوانیم و بیکاری و نادانی نمانیم. در عالم هر کسی کار گردد و چشمی اهل عالم خار گردد. مؤسسه افتخار دارد از آموزگاران پرتجربه امثال بردیف، همرویف، خوجاموف و اوریانمهر دوستمرادوف افتخار دارد. خوانندگان مؤسسه پیوست در المپیادها و آزمون‌ها شرکت می‌کنند. من غفورآقا شرافت خواننده صنف FB در حال حاضر می‌خواهم در المپیاد مکتبی اشتراک نمایم و در آینده در آزمون فراغ صبح دانایی کتابت از نویسنده ادبیات بچگانه اشتراک نموده جایهای سزاوار را اشغال نمایم و نام مؤسسه خود را بلند نمایم. غیرا صبحی خورشیدزاده می‌خواهم که در آزمون‌ها و المپیادها اشتراک نمایم و در این حال کوشش کرده ایستادم که در المپیاد از فن ادبیات کلاسیکی فارس و تاجیک اشتراک نموده جای سزاوار را اشغال نمایم. من دوستا خلیجه خواننده صنف FB امسال کوشش کرده ایستاده‌ام که در نومیناسیون فراغ صبح دانایی کتاب اصل اشتراک نموده و سزاواری جایهای نمایان گردم. من ذبیح‌زاده نکهت جاوید خواننده صنف 11 مکتبی میانه عمومی رقم 64 به نام اعلاخان افصحزاد دهه رکناباد و شهر پنجپیند می باشم. من افتخار میکنم که در آزمون جمهوری فراغ صبح دانایی کتاب از اشتراک نمودم و همچون یک خواننده فعال از دور شهری آزمون موفق شدم و سزاوار جای دوم گشتم. شکرانه پیشوای معظم ملت ما میکنم که برای ما خوانندگان دانش آموز و معرفت طلب چنین آزمون‌های زیبا و بزرگ و سر علم و سر دانش را پیشکش نمودند تا ما دانش و ملکه خود را صیقل دهیم و خوشبختم که چنین سروری عزیز و بزرگ دارم و دولت صاحب استقلال و پاینده دارم. چنین استقلالیت بزرگ داریم. ما همه تاجیکان باید شکرگزار باشیم و افتخار دارند که سال گذشته در آزمون فراغ صبح دانایی اشتراک نموده تا دور ولایتی رفتند. مؤسسه تعلیمی رقم 64 بهترین پیش از همه با سطح بلند دانش آموزان و معلمان صاحب تجربه فرق می‌کند. در چنین مؤسسه آموزگاران از اصولهای نو اینواسیونی تعلیم استفاده برده برای بیدار نمودن شوق خوانندگان با فنها کوشش می‌نمایند.